پچھلے درس کے اندر اسباب کے متعلق گفتگو ہو رہی سی اور رشتے جنہاں دا فرض حصہ نہیں ہوتا اگر باقی بچ جائے تو پھر انہوں نے ملتا ہے۔ کل دے درس کے اندر تفصیلاً گفتگو ہوئی سی۔ اج دے درس کے اندر حجب دا بیان۔ علم الفرائض دی اصطلاح دے اندر حجب تو مراد یہ ہے کہ کسے کسے دوسرے وارث دی موجودگی دی وجہ تو یا تے کم ہو جائے انہوں تھوڑا ملے یا بالکل ہی ختم ہو جائے۔ کسے دوسرے وارث دی موجودگی دی اندر ایک وارث دا حصہ بالکل ہی ختم ہو جائے یا انہوں کٹ ملے تھوڑا ملے، اس دیاں دو قسماں نے، حجب نقصان اور حجب ہرمان۔ حجب نقصان انہوں آندے نے کہ اس دا حصہ کم ہو جائے اور حجب ہرمان آندے نے بالکل ہی ختم ہو جائے۔ مثال دے طور دے اتے بیوی فوت ہوئی ہے، اگر اس دی اولاد نہیں ہے تے شوہر ادھے دا وارث ہے۔ شوہر اپنی بیوی دی جائیداد دے وچوں ادھے دا وارث ہے۔ یہ اگر بیٹا اس دا ہے، اس دی بیوی وچوں اس دا بیٹا ہے تے پھر انہوں ایک حصہ ملے گا، 3 حصے بیٹے نو یعنی اس شوہر نو چوتھا حصہ ملے گا۔ اے اس دے حصے دے اندر نقصان آیا، ایک اور وارث ہون دی وجہ تو اس دی حصے دے اندر نقصان آیا۔ دوسری مثال، اسی طرح اگر بیوی موجود ہے، شوہر اس دنیا فانی تو چلا گیا ہے، اگر اس شوہر دی اس بیوی وچوں اولاد موجود نہیں ہے تے بیوی نو چوتھا حصہ ملے گا۔ بیوی نو چوتھا حصہ ملے گا۔ اگر اون دے وچوں بیٹا موجود ہے تے پھر 7 حصے اس بیٹے دے، پھر 8واں حصہ اس بیوی نو، پھر 8واں حصہ اس بیوی نو ملے گا۔ انہوں حجب نقصان آندے نے۔ تیسری مثال، ماں دا حصہ بھی بیوی نو اگر اولاد نہ ہو تو چوتھائی ملتا ہے، مگر اولاد حصہ کم کر دیندی ہے، یعنی بجائے چوتھائی دے 8واں ملے گا۔ ماں دا حصہ بھی اولاد یا 2 بھائی بہناں دی موجودگی دی اندر بجائے تہائی دے 6واں حصہ رہ جاتا ہے۔ بچہ فوت ہویا ہے، اس دی ماں زندہ سی، اگے اس دی اولاد نہیں ہے تے پھر ماں نو اس دی جائیداد دے وچوں جڑا بچہ فوت ہویا ہے یا تی فوت ہوئی ہے یا اس تو جو بھی فوت ہویا ہے، ماں دا حصہ بھی اولاد یا بھائی بہن دی موجودگی دی اندر تہائی جڑا ملنا سی، تہائی دی بجائے پھر 6واں حصہ ملے گا۔ اگر اس دی اولاد نہیں ہے، پتر یا تی فوت ہویا اس دی اولاد نہیں ہے تے پھر اس دی جائیداد دے وچوں ماں نو 6واں حصہ تہائی ملے گا۔ اگر اولاد ہے تو پھر 6واں حصہ ملے گا، اولاد نہیں ہے تو پھر تیسرا حصہ، اگر اولاد ہے گی تو پھر 6واں حصہ۔ اگلی مثال، باپ شریک بہن اس دا حصہ ایک حقیقی بہن دی موجودگی دی اندر ادھے دی بجائے 6واں رہ جا۔ اگر اس دی سکی بہن موجود ہے تو پھر باپ شریک بہن نو 6واں حصہ لبے گا۔ اگر ان دی سکی بہن موجود نہیں ہے تے پھر انہوں بھی باپ شریک بہن نو بھی اس دی جائیداد دے وچوں ادھا ملے گا جدوں اس دے اور بہن بھرا موجود نہ ہوے۔ اسی طرح بہن موجود ہے، باپ شریک بہن بھی موجود ہے تے 3 حصے بہن نو ملن گے سکی نو، ایک حصہ باپ شریک بہن نو ملے گا اور 2 حصے اس دے چچا نو ملن گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء یہ 5 مثالاں نے جنہاں دے اندر اگر دوسرا موجود ہوئے تے پہلے دے حصے دے وچ کمی آ جاندی ہے۔ ہن اگے حجب ہرمان یعنی کسی وارث دا دوسرے وارث دی وجہ تو محروم ہو جانا۔ ایک وارث موجود ہے تو دوسرا وارث محروم ہو جائے گا، انہوں حصہ نہیں ملے گا۔ ہر وہ شخص جس نو میت دے نال کسی شخص دے ذریعے تعلق ہوئے وہ اس درمیانی شخص دی موجودگی اندر وراثت تو محروم رہے گا، البتہ ماں شریک بہن اور بھائی اس قانون دے اطلاق تو مستثنا نے، مثلاً دادا باپ دے ہوندے ہویاں محروم رہے گا۔ مثال دے طور دے اتے اگر دادا موجود ہے تے باپ بھی موجود ہے اور بیٹے دی جائیداد جڑی ہے نا باپ دی طرف جائے گی تے دادا محروم ہے، دادے نو کچھ بھی نہیں لبے گا، دادے نو کچھ بھی نہیں لبے گا اگر باپ موجود ہے۔ اگر باپ موجود نہ ہوندا تے پھر او مال جڑا ہے جڑی جائیداد ہے وہ دادے تے لبے گی، فلہذا اس جگہ دے اوتے باپ دی موجودگی وجہ تو دادا بالکل ہی محروم رہ گیا ہے، انہوں کسی چیز دا کوئی حصہ نہیں ملے گا۔
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ बीवी और मां मौजूद है और भाई भी मौजूद है, अगर ये मौजूद ना होंदे तो यह हिस्सा जाना सी नानकियां की तरफ या दादकियां की तरफ। ऐसी सूरत के अंदर नानी नूं हिस्सा मिलना सी, ते अगर मां मौजूद है तो फिर ऐसी सूरत के अंदर नानी इस हिस्से तो महरूम रहेगी, दोतरे की जायदाद दे विचों उसनूं कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। इसे तरह अगली मिसाल, करीबी रिश्तेदार वाले रिश्तेदार नूं महरूम कर देंगे, यानी अगर करीब वाला मौजूद होवे तो दूर वाला महरूम रह जाता। मिसाल के तौर पर एक शख्स फौत होया, उसका पुत्र मौजूद है, उसके पोतरे भी मौजूद ने, तो फुकाहे किराम फरमाते ने जदायद दा वारिस पुत्र बनेगा, पोतरे नहीं बने। पोतरियां नूं बाद विच हिस्सा मिलेगा जदों उन्हां दा अब्बा इस दुनिया फानी तो जाएगा, उन्हां नूं दादे तो डायरैक्ट पोतरियां नूं हिस्सा नहीं मिलेगा। पहले जो उनका बाप फौत होया उन्हें अब्बे नूं मिलेगा, फिर उनका अब्बा जो फौत होएगा फिर अगले पोतरे नूं मिलेगा। बाप की वजह तो अगर बाप ना होंदा दरमियान दे विच, साफ ज़ाहिर पोतरे कोल जानी सी ज़मीन जायदाद जानी सी, लिहाजा उसके बेटे की मौजूदगी की वजह तो पोतरे इस जगह के उत्ते महरूम रह गए। इसी तरह फरमाते हैं जो वारिस खुद मेरास तो महरूम हो गया, वो दूसरे वारिस का हिस्सा कम या बिल्कुल ख़त्म कर देता है। मिसाल के तौर के उत्ते अगर बाप मौजूद है तो फिर अगरचे दो भाई ने तीन भाई ने, किसी नूं हिस्सा नहीं मिलेगा, डायरैक्ट जायदाद पुत्र दी प्यो की तरफ वालिद की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। घर से उसकी एक भैन है, दो भैन ने, दो भरा ने, चार भरा ने, भरावां नूं उसकी जायदाद दे विचों बिल्कुल ही हिस्सा नहीं मिलेगा। क्यों? वो बाप मौजूद है, बाप की तरफ जाएगा, फिर जो बाप फौत होएगा फिर दोबारा उसके बच्चों की तरफ आएगा। फरमांदे ने अगर बीवी मौजूद है ते बाप भी मौजूद है, शौहर फौत होया, बीवी मौजूद है, बीवी नूं हिस्सा मिलेगा, और उस तो बाद जिहड़ा कुछ बचेगा वो बाप की तरफ जाएगा। ऐसी सूरत के अंदर दादी नानी भैणा भरा जिहड़े ने ना वो भी सारे इस जायदाद तो महरूम हो जाएंगे, क्योंकि बीवी का हिस्सा जिहड़ा ना वो बनता है। अगर बीवी साहिब औलाद है तो फिर 8वां हिस्सा, जे बीवी साहिब औलाद नहीं है 4था हिस्सा। पहले बीवी नूं दे के अक्सर औकात असीं अपने इस मुआशरे के अंदर वेने हैं कि शौहर फौत होया है, नौक नूं वो कोठा भी खस लिया गया है, खो लिया है कि जा तू निकल जा साडे घरों, तू कौन है, साडा पुत्र फौत हो गया, तू इत्थे क्यों बैठी है। शरीयत आंदी है अगर उसने बच्चे हैंगे तो वो 8वें हिस्से दी वारिस है, अगर उसके बच्चे नहीं हैं तो फिर भी 4थे हिस्से दी जितनी शौहर दी जायदाद है उसके 4थे हिस्से दी वो वारिस है। दुआए अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए और शरीयत के मुताबिक सानू अपने फैसले करन, अपने हिस्से वंडन दी तौफीक अता फरमाए। अमा अलैना इल्लल बलाग।